안녕하십니까? Bonsoir. 오늘 1178차 Aujourd'hui, 성주기도 주일 1178e veillée de prière. Je voudrais vous féliciter d'être là aujourd'hui. 살아계신 하늘 Euh, 부모님을 donc, euh, 실감할 수 à 있는 notre Parent céleste, 당신을 실감하며 il est ici 전지전능하신 travaillant avec 권세를 nous, 느끼며 euh, 권세를 실감하면서 nous 기쁨으로 guidant. 나갈 수 있는 시간이 C'est un moment où est-ce que 얼마나 nous pouvons 귀한 sortir 시간인지 avec la foi absolue. Donc, c'est vraiment un moment précieux maintenant. 바로 Donc, nous avons eu 대표적인 à voir ces secondes 가정부가 générations, ces couples de pasteurs-là qui travaillent 엄마가 ensemble. 수련회에서 Donc, sa maman 100번이 넘는 euh, 주일 a 수련회를 fait plus de 다니면서 13 fois le séminaire de 40 jours. 중심을 잡고 달려왔습니다. Venant ici, 행복하고 offrant 감사스러운 des 시간입니다. dévotions. 진짜로 하나님의 은혜로 Ils ont pu voir ces miracles-là. Donc, vraiment, nous pouvons 감사했습니다. comprendre 오늘 ce qui 생각지 se passe. 않게 제 생일을 소개한 분이 있었는데 Donc, nous avons 깜짝 écouté 놀랐는데 ce 여러분 기억을 témoignage-là. 하세요. J'étais vraiment surpris d'entendre cela. 지난달에 Veuillez 생일을 oublier 같이 하신 cela. 분이었다면 Euh, 어떻게 되겠습니까? Donc, en disant que 그러시고 ma vie passée, c'était une vie 정말로 fausse. 부모님 말씀을 Donc, 절대 믿음으로 절대 사랑으로 en ayant la foi 순종하고 absolue, l'amour 살려고 absolu, 애쓰는 en voulant 가정입니다. absolument aller de 여신처럼 l'avant. 했을 때 Donc, reprenant 그분들의 sur ce 생활에 chemin-là 말년은 진짜로 살았구나. et en se rendant compte que vraiment, 기쁨의 c'est ce 진정한 그것을 chemin-là que 감사하는 j'ai 것입니다. pris et être plein de 안녕하십니까? gratitude maintenant. Donc, 하늘에도 vraiment, 하늘이 lorsque 이 땅에 nous nous 다 rendons compte 살아계십니다. du fait que nous 천지물질도 vivons 모든 grâce 것들을 aux vrais parents, nous pouvons 없애버리고 comprendre également la valeur. 진짜로 Euh, 가까워지기 시작하니까 En devenant proche 천지물질도 너무 놀라운 de nos 역사가 vrais parents, nous pouvons voir 일어나서 euh, le miracle 사천 세대로 열 qui 명이 넘게 힘들었는데 s'accomplit. Donc, quand 하나님 nous 어머니 avons 말씀을 atteint la 순종하고 400e veillée de 시작하였으니 prière, nous voyons que c'était compliqué, 따라주는 사람도 없고 c'était 그렇게 difficile. Jusque-là, nous 어머니들이 devons être là chaque jour, 권순영처럼 mais 선교 본부장님, nous sommes là aujourd'hui. 본부장님 Nous 어머니들 avons le président 또 한국 international, le président de 자원봉사자님 la Corée, 까지 이 nous 자리에 avons le président de UPF. 오셨습니다. Ils sont tous là, 정말 아주 ensemble. 기뻤습니다. C'est vraiment plein 한 목회자 aujourd'hui. 부부와 함께 Donc, nous avons eu le séminaire des couples pasteurs, 서울대학교 leaders 교도로서 qui 일찍 travaillent 전역을 하고 ensemble. Nous les avons encouragés, surtout les 1660차 jeunes. 수강생들이 Aujourd'hui 이 자리에 également, 모여서 nous avons le séminaire de 40기 week-end 수련회 1660. Nous avons 530명 les séminaristes de 진심 40 jours, 건강하게 environ 수련하셨는데 500. 이제 Nous avons également 그리고 les 수강이 séminaristes de 286명 la prière de 여러분도 résonance, un 수고하십니다. séminaire 광진교회 spécial. 계시고 Nous avons les 40분 membres de l'église de 함께 이 자리에 Guangjin, 40 personnes qui 참여를 sont là. 하셨습니다. Nous sommes tous 또 이 ensemble. 자리에 Donc, 목사님도 ici, 와 계십니다. nous avons des personnes 정부 particulières. 사랑은 Nous 전무후무한 avons 성곽대원도 du 계십니다. gouvernement de 김치회 Gapion, Songwanso. 방문하셨는데 Donc, Songwanso. 저를 축복해 Donc, 주셨어요. il est venu et il m'a dit, veuillez me donner la bénédiction. 성적을 버리더라도 Donc, 축복을 받고 싶습니다. même 이런 은혜가 si 얼마나 il ne 계십니까? comprend pas ou ne sait 더 pas quelles 충만해 sont les étapes, 계시는데 il a dit, il veut 저 뒤에 이름 recevoir la 빠졌습니다. 한번 bénédiction. 보세요. Ah, donc, veuillez vous lever, 그렇습니다. s'il vous plaît, que l'on puisse vous voir. Ah. Oh. Oh. 그 소원이 이루어질 줄로 믿습니다. Donc, je crois vraiment que son miracle, son 정말로 souhait va se 어머님을 réaliser. 사랑하셔서 Donc, 이렇게 il 인생을 aime vraiment 행복하게 la vraie mère. 목재를 드리고 Euh, il se décide vraiment 살아가고자 d'étudier sur la théorie de la vraie 도왔습니다. mère 정말 et 귀하신 décide de prendre ce 분이십니다. chemin-là. Donc, c'est vraiment quelqu'un de 앞으로 그런 précieux. 놀라운 일들이 Donc, nous allons voir ces 벌어지게 될 miracles-là 것입니다. qui vont s'accomplir dans le futur à Dieu. 오늘도 Aujourd'hui, 온라인으로 également en 시간이 없어 ligne. 박수 안 쳐도 괜찮습니다.
pas assez 온라인으로 de 많은 temps, donc 참여 veuillez ne 군수가 pas 있는지 applaudir chaque 모르겠는데 fois, sinon on 국내에선 va 의인 passer tout le 교회가 temps ici. Donc, 많습니다. nous avons plusieurs églises qui sont 사무엘교회 là ici. Nous avons 청년세대 l'église de Sangmyeon, 선문대학교에 137, l'église de Sun Moon, à 51명이 함께 151 모였습니다. personnes, 신설교회 donc l'église de 112명 Chongsan, 그리고 150. 신일본은 Également, 나가노교회 Japon 132명, Céleste, 오사카교회120명, Nagano 후쿠오카교회 150, 111명, Fukuoka 후쿠이교회 101, 112명, Fukui 후쿠이 115. 중앙교회 Euh, 126명, 후쿠오카교회 donc, l'église de 103명, Fukuoka 103, 센다이교회 l'église de 115명, Sentai 105. 파악을 못한 게 Donc, il y a 많은데 beaucoup d'églises 우리 que, bien sûr, 많은 je 사람이 n'arrive 함께 pas à 모여서 dire, mais vous êtes 기도하고 là, nous sommes tous 성경을 là ici ensemble en 보는 train 것입니다. d'offrir ces dévotions. 오늘 한국 Donc aujourd'hui, 지자체가 le 정말로 président de la 우리 Corée, 도우라고 말씀하시는 말씀을 il nous a donné des mots 들었는데 vraiment 놀라십니다. importants, n'est-ce pas? 일본 Donc, 33 열심히 les 집회하다가 séminaristes 여러분 한국, 일본 간에 nous ont également fait des 기정사하고 prestations 평화롭고 vraiment 행복하게 merveilleuses. 살아가는 Nous pouvons voir 우리들이 vraiment 없습니다. qui nous ont 세계적 montré qu'il n'y a pas de 지도자들이 personnes qui vivent aussi 되는 것보다 paisiblement que eux. 아주 Maintenant, ils sont là, ils sont en 이렇게 train de 천국을 mobiliser. 도심으로 Donc, en 천국의 recevant nos 자녀가 vrais 되어서 parents, nous 점점 devenons ici 평화의 frères et 공예가 sœurs, nous 되고 vivons 싶어 dans 하는 cet 것입니다. environnement de 주님께 paix. Donc, le président 신일본 du Japon, 천신만장이 de 많은 Japon 말씀을 Céleste 제가 également, il nous a montré 소개했습니다. 천시문과 ces 세례와 merveilleux 되었습니다. témoignages-là. 하늘의 놀라운 Donc, 음성이 저에게 들려왔습니다. euh, cette grâce-là 이 qui se 김기훈 partage 장로님 천신문이 également le président 정말 de l'Amérique 하나님께 céleste. 감사의 euh, 주일날 큰 선물을 안겨드리는 것 같습니다. c'est comme il présente un 그 grand 자리에 cadeau à notre 김 스테반 vraie 목사 mère. Euh, 사모님과 함께 donc, 참석을 하셨는데 ensemble avec 정말로 le pasteur et sa 감사합니다. femme, ils ont 김현영 écouté les 회장님 paroles. Donc, 놀라운 vraiment, 기도를 하셨고 ils ont 세계 fait de leur mieux. Ils 성지순례 sont 연합 leaders 4주년 총회를 통해서 et ils ont 놀라운 joint la 승리의 큰 fédération, 뜻이 이루어지기를 vraiment se 바랍니다. battant pour la 큰 소리를 réalisation. 큰 은영 우리 Donc 이건 목사님 aujourd'hui, 74일을 그 nous avons 탄성을 vu également la prestation 가운데 des séminaristes 기도하시고 spirituels, 45년 l'académie 이 spirituelle. Ils nous 자리에 ont fait cette 맡겼습니다. 정말 merveilleuse 참 performance. Donc, nous avons vu que c'était 고창을 vraiment un jour 가신다고 différent. 트러논에서 Donc, 기념비를 좀 해달라고 parce 하셔가지고 qu'ils normalement, ils ont 오늘 l'habitude de sortir, aller faire cette 계속해서 이 prestation-là 청성왕님 à 가운데 l'extérieur, mais je les ai demandé qu'ils 또 puissent 막 également 오더라고요. venir faire cette prestation 근데 ici. 새벽에 통보를 받아서 Donc, 오지 않고 c'était vrai, c'était vraiment 그 magnifique. 사람들이 Donc, 얼마나 낙심을 하겠어요. on s'est dit, bon, ceux qui ne 아마 pourront pas 설득이 안 venir, 돼가지고 peut-être ils ne 오지 않아도 pourront 되는 pas 걸 늦게 받았던 euh, 것 같습니다. voir cela. Donc, sûrement, il y a eu une 그래도 사람은 낙심하지 mauvaise 않습니다. communication. Donc, 우리의 섭리가 있고 신앙하고 ceux qui ont 정말 participé au 공부를 séminaire spécial 잘 peut-être n'étaient pas là 해주셨습니다. aujourd'hui pour voir cela. Donc, 오늘 또 어금력 euh, 방송도 aujourd'hui, également, pendant les nouvelles de la semaine, 많이 Chongqing Weekly, il nous 아프리카 a présenté vraiment de 오늘 목회 merveilleuses nouvelles. Nous avons vu qu'en 목회를 Afrique, 집회를 하시면서 avec 정말 말씀이 일부 cette 훈련이 됐습니다. association-là, ce mouvement-là 아프리카에서 qu'ils ont, 섬기라는 사람들이 donc, nous avons 의지가 également les 직접 지도자들을 missionnaires 통해서 qui sont là, ils 그래서 travaillent 기도를 avec 통해서 Umjinim, Yujinim et 베풀으셨죠. nous écoutons, 그것도 n'est-ce 지난 지 pas, 얼마 안 à 됐는데 propos des 목회를 다 해본 miracles 적이 있나 qui se... 모르겠습니다. donc, 배현역 본부장 따라서 천심원 기도 오다가 은혜 Hum, 받아가지고 donc, ce leader-là qui 그분과 함께 ne 구원된 savait rien, n'était pas sûr de 나갑니다. quelque chose, mais il a décidé 놀라운 brusquement 역사가 de se joindre au 이루어지고 mouvement. Donc, 있습니다. que pouvons-nous dire? 세계 C'est 목회자 모두가 다 le travail du monde 배우는 spirituel. Donc, pour tous 아주 les missionnaires, seconde 흉악한 génération, votre leader, c'est 천신문 Ungjinim et Yojinim. Et la seule 새로운 place où est-ce que 마음으로 vous pouvez être 활동하던 pour vous 나라입니다. connecter au monde 놀라운 spirituel, 일이 벌어지고 있습니다. c'est ici au 그 Chongqing et 자리에 vous verrez. 아버님께서 내리신 Donc, nous 메시지를 avons reçu également le message 전달받고 de notre Père 기도하겠습니다. hier 소리를 큰 et 은기의 공급을 euh, 받고 있는
너희들이 책임을 다하지 않으면 Si 당분간 vous n'êtes pas capable de prendre votre 내가 responsabilité 구하여야 한다. pour 끊임없이 실언원으로 불러서 cette providence, 격려해야 되는 것이다. vous devez absolument 복이 avoir la 세워지면서 victoire. C'est 참석한 이들 pourquoi 위했을 것이다. vous devez 승리에서는 continuer 너희들이 필요하기에 직접 교육을 하는 것이다. à vous battre. C'est 얼마나 pourquoi je vous appelle 지금 ici 이 pour 끝이 vous 예산을 éduquer encore une fois de 다하여 plus. Vous devez faire 그 de 지원 votre 자료의 mieux 구성을 à travers la 하여야 veillée de 한다. prière. Vous devez 경계에서는 absolument participer 투명하게 à la veillée de prière. 이런 것이다. Le monde 그 시간이 euh, voit tout, le 얼마 monde 남지 않다. spirituel est là. Il n'y a pas assez 적절하게 de temps qui reste. 모든 Nous devons 예배와 absolument 신령과 offrir des dévotions. 진리로 Centrés sur 나아가는 l'Esprit Saint et la vérité, nous 새로운 devons 문화의 sortir. 정성을 들여 Nous devons 청심원의 proclamer cette nouvelle culture 제자들을 삼고 à travers 부모해야 la 한다. veillée de prière 우리 Changshimois. Nous 온전 devons prier, 사역에서 nous devons, 프리퀘ନ୍시에 맞춰서 nous devons connecter 함께하는 le 것이 monde 있어야 spirituel et le 한다. monde physique à travers cette 종교가 fréquence-là. Nous devons 예배를 développer notre 아주 témoignage. Nous devons avoir de nouvelles 효진님께서 stratégies de 하신 témoignage. 말씀답니다. C'est 신한국 le 교회의 message de 발전을 위해서 Hyojinim. 기도하는 교회가 더 많이 있다는 것을 En 여러분들이 Corée 알고 있습니다. céleste, il y a beaucoup 역풍들이면 교회가 d'églises 무슨 능력이 있다. qui sont 일성이 mortes, 없는 mais si vous vous 목숨의 levez, 소중함을 vous 깨달을 travaillez, 수 있다. vous pouvez aller de l'avant. Il n'y a, 번성해야만 vous ne serez 힘써야만 pas capable d'accomplir 성삼 cela en 필요로 utilisant vos 왕성히 seuls efforts. 붙잡아야 C'est 한다. pourquoi vous devez 신령과 진리의 absolument 무장에 vous 나아가야 한다. tenir centré sur 이루어져야 l'Esprit 한다. Saint et la vérité. 우리의 심령이 Et vous devez 굳어야 한다. continuer sur ce chemin. Vous devez avoir 흥주님께서 la foi 새로운 absolue. 영계가 직접 Ung Jinim, 교육을 하는 il 것은 est en train 자기 d'éduquer dans le 비교야 monde 자기 spirituel. 생각으로 Euh, 해서는 il ne 하나님 pense pas 부모님께서 à lui-même. 쓰여진 Il est en train 후에 de penser à 도움이 la 될 수 없다. providence et il veut 하나님 absolument que 인도하셔서 cela 교회가 puisse être 진행될 수 있도록 réalisé jusqu'à notre 노력해야 한다. entrée victorieuse. Il nous demande 대모님께서 d'être 이 victorieux. 시대가 오기까지 Démonim 간절히 à 바랍니다. marcher sur ce 이분 일체 chemin-là jusqu'à ce 속히 qu'elle puisse 사역에서 avoir la victoire. C'est 이 pourquoi elle nous 한국에도 dit, vous ne pouvez pas rester sans rien 하나님의 faire 피와 jusqu'au jour où 땀과 est-ce que nous 눈물로 allons avoir la 무덤 victoire. Nous devons absolument 뒤바퀴에 서 있는 continuer à 하나님의 travailler sans 책임을 다하여 relâche. C'est 그들의 à ce 정성을 point-là 다하여 que nous 기도하며 devons 경계가 revêtir cette 즉각적으로 responsabilité. 움직일 수 있도록 Nous devons mobiliser le 하나님 monde 시대에서 spirituel. Nous vivons dans une 주님께서 ère 기적을 일으키는 dans une ère en or, cette ère-là ne reviendra plus. 너희들이 보여주어야 한다. Vous devez 경계에서 montrer 기도하면 euh, la 경계가 capacité, le pouvoir du 움직인다고 ciel. 해도 Même 믿고 si, 하는 이들이 없다면 même si 그들은 le ciel est 흘러갈 capable 뿐이다. d'accomplir, mais s'il n'y a pas de gens qui sont 그러므로 capables de 승리할 수 있는 s'aligner 너희들이 avec le 되기를 monde spirituel, 바란다. vous ne pourrez pas voir les 경계에서 miracles. Ce sont les 기도하는 mots que nous 여러분들을 recevons. 위해서 Donc, notre 양육의 Père dans 생명 les mondes 사위기들이 spirituels, 우리 il nous 대한민국 demande 교회를 위해서 de 해외의 말씀을 하신 것이라고 nous 생각을 하십시다. 예, il nous 줌으로 demande de travailler. Donc, en disant 모여서 que, par exemple, aujourd'hui, 교회가 nous avons tous les 기도하는 leaders qui sont venus ici, tous les 세계교회 leaders qui 기도하는 sont 곳으로 connectés également 변화되기를 par 기원합니다. Zoom. Il y a 주님께서 beaucoup 곧바로 주님께서 단 한 명의 de 기도로 personnes qui 하늘이여 se faire 우리 교회 voir. 기도하는 것을 보소서. Euh, 회장님, 우리 교회가 얼마나 기도하는지 우리 교회 모습을 보소서. 이런 마음으로 Et ces églises-là 기도하시기 vont dire, 바라시면 peut-être 여러분들 pourquoi est-ce 그리고 que on 여기서 ne nous 이루어지는 voit 모든 pas, 기적의 pourquoi 증거를 est-ce que 내 ces 교회에서 이루어질 miracles-là 수 ne 있는 증거로 s'accomplissent pas. 생각하고 Mais nous devons comprendre que 기도하기를 nous devons 바랍니다. encore une fois de 살아계신 plus 하나님의 euh, 놀라운 역사 renouveler nos efforts 한국교회 jusqu'au point où est-ce 실제하게 que nous 도와주옵소서. pourrons voir ces miracles-là 교회에서 s'accomplir. Donc, 정말 실체 성령의 notre vraie 모습을 mère 입으심으로 également, 말씀하셨습니다. en en 정하기도 portant cette 가능한 responsabilité-là, elle nous 모든 parle 방법으로 sincèrement. Euh, 오늘 여러분 모두가 다 Aujourd'hui, 실체 성령의 ensemble, 옷을 nous 받아들이는 devons 여러분들이 되시기 porter ces habits-là de 이런 vérité, 능력적 ces habits-là de 실체 성령의 sincérité. Nous 진리의 devons 줄 devenir 내면세에 ces 있는 이 euh, 가짜를 personnes de 완전히 제거하는 valeur là, qui partagent ces valeurs-là dans le 하나님의 monde. 교회가 완전히 Euh, 진짜가 돼가지고 Nous 하나님의 devons devenir 생명을 des 통하여 personnes qui sont 기도하시고 capables de partager ces 오늘부터 vraies 기도의 valeurs-là. 은혜가 C'est 달라지리라고 pourquoi, à 믿습니다. partir d'aujourd'hui, notre façon de prier doit 기도하시는 changer 모든 complètement. 교인들과 Euh, 안타까이 생각지 마시고
Ne pensez 하나님은 pas que 새벽 c'est trop 3시 tard de pouvoir 기도하십니다. changer ou bien qu'il n'y a pas de temps, mais notre vraie mère nous 2028년도부터 demande de prier jusqu'à 3 heures du matin. 2020년부터도 Donc, 여전히 새벽 3시까지 jusqu'à 기도하십니다. 2021, nous étions toujours en train de prier jusqu'à 3 heures du matin. 그렇습니다. C'est pourquoi vous 한시간 ne devez 설교하는 pas vous 한시골의 inquiéter 영들이 si 믿음이 souvent, 없느니라. euh, 아주 souvent cela traîne jusqu'à 믿음으로 tard, mais vous devez rester avec la foi absolue. Vous devez croire absolument 오늘 que vous 1178번 allez voir ces miracles-là. C'est pourquoi aujourd'hui, dans cette 여러분 1178e veillée de 아주 prière, vous pourrez renaître de nouveau. Adieu.